وسأنا نور تناجيرهم حزي يدحن حزا أنا قفنا حزي أخبرنا حزي كم مأسر عطيات كبارنة الناس عاوز أننا نبلو يزمر له نيرهم يبل يسوع بسم الله والد ومنفس قدوس أحد وملاك أمين استخبركم نجزاير بيتسب كم يزنيكم أمين سما ملاك نجزاير سمسجنن استخبرني يقول وسأنا أباريام وسانا أغاريام يماتيوس ونجيل معرف إسران حدن فغدي تشعات تزلو هايلك آليو زعلت زي شامناي سنوات ناي عبيزو وسانا أنا تبالي صواع وسانا مالت مدحانيت مالتيو ويم حزي أدحن حزي أخبر حزي أنا قذفنا تبالي نكزيابير قال لك أونتي ترقمو ስለዚህ ሆሳዕና ኽብልተሌ ሕዚ አድሕን ሕዚ አናግፍ ሕዚ አኽብር ወይ ድማ መድኃኒት እናተባለ ይጽዋዕ ስለዚህ በሆሳዕና መዓልቲ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ብኽብሪ ዝኣተወሉ እዩ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 1 ክትሪእዎ ተለኹም ካብ ፍቕዲ 1 የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 1 ክንሪኦ ተለና زقال زي زجيو والله اسكاب عسرت حدا غزري ماركوس ونجيل ون معرف عسرت حدا كفقد حدا اسكاب عسرت حدا ون يماركوس ونجيل زجيو والله لوقاس ونجيل ون ونجيلا ولوقاس ون لوقاس معرف عسرت تشعات كفقد عسران شمونتن اسكاب 4 يوحنس ونجيل معرف عسرت خلته كقطر عسرت خلته اسكاب عسرت تشعات 4 يوم ونجيلاويان بزعما ناي قويتانا نا يسوس كريستوس ببقى هوسعنا بخبري ناب يروساليم زاتولو قبل على ادقنا قبل على عيلو توطيحو نبي يروساليم بزماري بمسغانا بخبري يروساليم بمسغانا خمس تقبلتو املاخنتو مسي مخانو نبيات بزعو استناغرو مسينتو زرغاغصلو علاتيو هوسعنا وسانا حزي أدحن وسانا أباريام نزلو مدحانيت كبهال يقبو إيو ماتيوس ونجيل معرف إسران حدن فقدت شعات ماتيوس ونجيل معرف إسران حدن كاب فقد حدا كبريو تلنا ناب يروساليم مسكربة أبدبر زيتنا بتركب بيت فاقي يسوس كريستوس كاب دبر زيتي ناب يروساليم كأتي كبرو أملاخنتو مسيحنتو يكزابير ليج مخانو كرغاغز كبرو خغلس سلازدلي ኢየሱስ ክርስቶስ አውዝ ምድር ዘይ ከመላለስ ተለይ አምላክነቱ ንኸይግለጽ በጥንቃቄ ይኸይነው ጊዜው ስለዚህ ደረሰ ሰዓቱ ስለዚህ ደረሰ ተልእኮ ስለዚህ ፈጸመ በጥንቃቄ ይኸይነው አወሳና መዓልት ግን አምላክነቱ መሲህ ሙኻኑ ክርስቶስ ሙኻኑ ነቢያት በዛዕው ዝተናገርዎ ንሱ መድኃኒት ንሱ መሲህ ሙኻኑ ንኽናገር ናይ ነቢያት ትንቢት ንኽፈጽም ክብሩ ንኽገልጽ በግልጽ ስለዘለለ ነብይ ኢየሩሳሌም ከአትደልዩ ይብል ስለዚህ ካብ ደቀ መዛሙርቱ በቀጥታ ካብ ደብረ ዘይት ወጽዮም ልክዕና ቤተ ፋጌ ወይም ቢታንያ አካባቢ ክደርሱ ተለው ለደቀ መዛሙርቱ ንኽልት ተጸዊዑ ከምዚልዎ ኪዱ አቅድሜኹም ዘላ መንደር ሓንታ አድጊ ምስዒሉ ተአሲራ ተርኽዋ ይኹሞ ፈቲሕኩም መምጽለይሉ ፈቲሕኩም መምጽለይ ነዛ አድጊ ምስዒሉ አይሉ አመንደር ላ ፊት ለፊትኩም ዘላ መንደር ኪዱ ይልዎ ነዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ሊይኽዎ እዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ጴጥሮስን ዮሐንስን እዮም ኢሎም አቦታት ይቀምጥዎ ጴጥሮስን ዮሐንስን እዮም ዘሙና 4 ወንጌል ተመዝጊው ንረኽቦ ማለት እዩ ጴጥሮስና ዮሐንስ አቅድሚኦም ንዘላ ቤተ ፋጌ ወይም ቢታንያ ወዲያውን ቀዲሞም ከይዶም አድጊ ምስዒሉ ረኽዮምዋ ፈቲሖም ድማ አምጽዮምሉ ይብል ፈቲሖም ከምጽዋ ተለው ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ማንም ንምንታይ ፈቲሕኩም ተምጽዎን ኣለኹም ተወስድዎን ኣለኹም ተይለምኹም ጌታ ይደሌን አሎ በልወን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ክብሩ ንኽገልጽ ይዘኸይዘል አምላክነቱ መሲህ ምዃኑ ከረጋግጽ ንደቀ መዛሙርቱ
أبتنبيت بمصحف تتصحيف زلو بزعو مخانو نخجلس كبر نخجلس سلازدلي كيدكم زادجي مسعيلو فتحهم مصليلو فتحهم مصلي نزاد جزي ايلو نخلتيهم دك مزامرتو بطرس يوحنس كل اختلي نمنتاي فتحهم مصليلو كنملتلنا سو كله كما اسر حطيات زفتحلو ساعاتن جيزين كم زدرسن خفلت دليل ኢየሱስ ክርስቶስ ናውዛ ዓለም ዝመጸሉ ናይ ዲያውሎስ ስራሕ ንኸፍርስ ምዃኑ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 8 ንረኽቦ የእግዚአብሔር ልጅ ወይም ወደ አምላኽ ሰብ ዝኾነሉ ወይም ዝተገለጸሉ ናይ ዲያውሎስ ስራሕ ንምፍራስ ይውሎ ናይ ዲያውሎስ ስራሕ ድማ ኃጢአት እዩ ኢሉ ይቐምጦ ኃጢአት ናይ ዲያውሎስ ስራሕ ናይ ኃጢአት ምንጭ ዲያውሎስ እዩሞ ሰብ ኩሉ በሓደ አዳም ምኽንያት ሮሜ ምዕራፍ 5 ክንሪወተለና በሓደ ሰብ ምኽንያት ኃጢአትናው ዘዓለም እዚ አትዩ እናበለ ይናገሮ ሰው ኩሉውን ኃጢአቱ እንኳ ከይሰረሐ በአዳም ኃጢአትን በደልን ምኽንያት ሰው ኩሉ በደለኛ ኮይኑ ነይሩ መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊትን መዝሙር 13 ፍቅደ ሓደ ክትሪወተለኹም እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ እንደቅ ሰባት ተመልኪቱ ይብል እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ እንደቅ ሰባት ተመልኪቱዎም ይብል ነገር ግን ሓደ ሰብ እንኳ ጻድቅ አይረኸበን ኩሉ በዲሉ ዓሚጹ ነእግዚአብሔር ክብር ጎዲልዎ ይብል ነእግዚአብሔር ክብር ጎዲልዎ ስለዝነበረ እግዚአብሔር ወነት ሓደ ወይም ነት እንኮ ወዱ ናውዛ ዓለም ዝዝለአኾን ምንታይ ተልና ሰብ ኩሉ ካብ ማእሰር ኃጢአት ብደሙ ነፃ ንኸውጾ እዩ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 ክንሪወተለና ንምንታይ ወዲ አምላኽ ናውዛ ዓለም እዚ መጽዩ ክንብልተለና ብኡ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ንኽረክብ ወዲ አምላኽ ናውዛ ዓለም እዚ መጽዩ ይብል ኩሉ ብኡ ንዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ንኽረክብ ካብ ማእሰር ኃጢአት ኩሉ ነፃ ንኽወፅእ ኢየሱስ ናይ ኃጢአት ማስተሰርያ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ አድግና ዒሉ ኣብ ቅድሚኹም ዘላ መንደር ኪዱሞ ነዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ፈቲሕኩሞም ጽለይ ክብሎም ተለ ሰብ ኩሉ ፊት ለፊት ዘሎ ዕለተ ዓርቢ ናይ ሆሳዕና ዓርቢ ዘሎ ፊት ለፊት ዘሎ ዓርቢ ሰብ ኩሉ ካብ ማእሰር ኃጢአት ዝፍትሐሉ ሰዓትን ጊዜን ስለዝደረሰ እዩ ዓርቢ ስቕለት ኢየሱስ ክርስቶስ ክእሰር ተለ ሰብ ኩሉ ካብ ማእሰር ኃጢአት ዝፍትሐሉ ሰዓትን ጊዜን ከም ዝደረሰ ንኽፍልጥ ደልዩ ፈቲሕኩሞም ጽለይዎ እዞም ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ጴጥሮስና ዮሐንስ ናይ አገልገልቲ ወይም ናይ ካህናት ምሳሌ እዮም كيدكم فتحهم امصليلهم ناغلغلتي ويم ناي كهنات درشا سرح انتايو سو كله اب حطيات زلو اب طاوت زلو كاب እግዚአብሔር رحيقون زلو بتمرت وانجيل مهيروم كابتو ديقو زلو سوس عزقتي بارنت طاوت مهيروم ناب እግዚአብሔር رب ክርስቶስ كمصومو ክርስቶስ ድማ كله كما سر حطيات نصا نخوصو نايزي ምሳሌ እዩ ስለዚህ ፈትሕهم امصليلهم ወዲያው ነዞም ክልተ ዚአቶም ጴጥሮስን ዮሐንስን ከይዶም ነዛ አድገ ምስዒሉ ተአሲራ ምስረኸዋ ከፈትሕዋ ምስወሉ ኣብ ጎና ዝነበሩ ዝኣሰርዋ ንምንታይ ትፈትሕወና ኣለኹም ኢሉዎም ንሳቶም ውን ጌታ ይደልዮም ኣሎ ኢሎሞ ጌታ በስነ ተፈጥሮ ነዛ አድገ ምስዒሉ ባለቤተን እዩ በዓል ዋንአን እዩ እዚ ዘርኤና ዛ አድገ ምስዒሉ ተአሲራ ምጽንሓ مبعل وانا زي كنا سب أسيروان مصنحو انت ايغ نبلتلنا سب كله ودي أدام كله ناكزيابيري بفطرة ناكزيابيري نيرو اكزيابير زفتورو ينيرو جن بحقياتو مغنيات ناي دياولوس باريا خوينو دياولوس بحقيات بارنت نود سب كله أسيرو جزيئو وباريا ديرو ونيرو إيسوس كريستوس كاوزو كله بارنت زي نزعان خوص الناي مزيو غلاطيا معرف 5 فقد حدا خنرتلنا غلاطيا معرف 5 قطر حدا ኢየሱስ ክርስቶስን ምንታይ ከም ዝመጸ ኩሉ በክርስቶስ ዝኾነ ሓርነት ነፃ ንኸውፀና መጽዩ ማለት እዩ ኩሉ በክርስቶስ ዝኾነ ነፃ ምዃኑ ሓርነት ከም ዘለዎ ይናገር ማለት እዩ ክርስቶስ ነፃ ንኸውፀና ይመጽዩ በነፃነት ንኽነብር ክርስቶስ ነፃ አውጪና ይብል ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቅደ 1 በነፃነት ንኽነብር ካብ ኃጢአት ባርነት ካብ ዲያውሎስ ባርነት ካብ ጣዖት ባርነት ካብ ሞት ባርነት بنزعنت نزع وصينا بنزعنت مس እግዚአብሔር ልጅነት ተቀቢልና ክንነብር ክርስቶስ ነፃ አውጪና ይል
ካብ ዲያብሎስ ባርነት ካብ ሓጢያት ባርነት ካብ ሞት ባርነት ነፃ ከውፅእ ዝኽእል ብሕታዊ ስልጣን ዘለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቲሕኩም አምጹለ ኢልዎም ፈቲሖም ድማ አምጽዮምሉ ነዛ አድግን ነዛ ዒሉን እዚኣ እዩ ቀጥታ ፈቲሖም ምሰምጽሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነዛ አድግ እዚኣን ነዛ ዒሉን ብሓደ ተቐሚጥወን ክቕመጠን ተለየ ግን ደቀ መዛሙርቱ ነዛ አድግን ነዛ ዒሉን ልብሶም ክዳኖም እናውለቁ ክዳኖም እናውፁ ኣብ ልዕሊ ዛ አድጉና ዒሉ ኣቐሚጦምዎ ይብል እዚውን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ተኸይኹርኩሖ ኢሎም እዮም ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስውን ብጥበቡ ኣብ ልዕሊ ዛ አድግና ዛ ዒሉ ተቐሚጡ ናብ ኢየሩሳሌም ብኽብሪ ኣትዩ ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ ብቅድሚት ዝነበሩን ብድሕሪ ዝነበሩን ኩሎም እናተቐባበሉ ሆሳዕና በአርያም ንወዲ ዳዊት ሆሳዕና መድሓኒት ክበሃል ይግብኦ እዩ ኣብ አርያም ንዘሎ መድሓኒት ክበሃል ይግብኦ እዩ ሆሳዕና እናብሉ ተናጊሮም ሕዚ ያድሕን ሕዚ ኣናግፈና ሕዚ ያኽብረና ሕዚ ካብ ማእሰር ኃጢአት ካብ ባርነት ነፃ አውፅና እናበሉ ይዝምርሉ ነይሮም ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ አድግን ነዛ ዒሉን ኣብ ልዕሊአን ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳሌም ኣትዩ ኣብ ልዕሊአን እውን ልብሲ ጎዝጊዞምሉ ነይሮም ደሞ ነዛ አድግውን ነዛ ዒሉና አድግውን መሬት ንኸይረግፃውን ልብሶም ኣብ መሬት የንጽፉ ነይሮም ገሊኦም ድማ የዘንባባ ምንጣፍ እናቆረጹ ሰሌን እናቆረጹ ኣብ መሬት የንጽፉ ነይሮም እዚውን ንኽብርን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ኢሎም እዮም እንኳን ንዓኻ ነዘን ተሸኪመናኻ ዘለዎ አድግና ዒሉውን መሬት ክረግፃ የብለን እናበሉ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብኽብሪ ማለት እዩ ክዳኖም እናውፁ ናብ መሬት እናንጸፉ የዘንባባ ሰሌንውን እናቆረጹ ሆሳዕና በአርያም እናበሉ ብቅድሚት ዝኸዱ ዘለውን ብድሕሪ ዝስዑ ዘለውን እናተቐባበሉ ነቱ ወዲ ዳዊት መድሓኒት ክበሃል ይግብኦ እዩ ኣብ አርያም ንዘሎ ኣብ አርያም ኣብ ሰማያት ንዘሎ መድሓኒት ክበሃል ይግብኦ ሕዚ ያድሕነና ሕዚ ያናግፈና ሕዚ ያኽብረና እናበሉ ይዝምርሉ ነይሮም ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ እዩ ንኽብሩ ንአድግና ዒሉ መሪፁ ክንብል ንኽእል ኢና ትንቢቱና ምሳሌኡን መፍጻሚ ኢሎም ሊቃውንቲ የቐምጥዎ ትንቢቱና ምሳሌኡን መፍጻሚ ኣቐዲሞም ነቢያት ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ ናብ ኢየሩሳሌም መሲሕነቱ መድኣዳኝነቱ ክገልጽ ተለየ ናብ ኢየሩሳሌም ክኣተ ተለየ ኣብ ልዕሊ ሰረገላ ወይም ኣብ ልዕሊ ፈረስ ወይም ኣብ ልዕሊ ካልኦት እንስሳታት ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ አድግና ዒሉ ኣፍታ ዝተንዓቐት አድጊ ተጽዒኑ ክብሩ ናብ ኢየሩሳሌም ክገልጽ ከም ዝኸደ ነቢያት ተቐዲሞም ተናጊሮም ነይሮም እዮም ስለዚ ናይ ነቢያት ትንቢት ንኽፍጽም ምሳሌኡውን ንኽምስሎ ንኽፍጽሙ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ አድግን ዒሉን ተወጢሑ ብኽብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ኣትዩ ይብል ነቢዩ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 9 ክንሪኦ ተለና ኣቲ ነፂናይፂ ናይ ጽዮን ልጅ ደሞ ጓል ጽዮን ደስ ይበልኪ ንጉስኪ የዋህ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ አድግና ዒሉ ተጽዒኑ ናባኺ ይመጸሎ ኢሉ ኣቐዲሙ ነቢይ ዝኾነ ዘካርያስ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 9 ኣቐዲሙ ተናጊሩ ነይሩ እዩ ጓል ጽዮን ደስ ይበልኪ የዋህ ዝኾነ ንጉስኪ ኣብ ልዕሊ አድግና ኣብ ልዕሊ ዒሉ ተጽዒኑ ናባኺ ይመጸሎ ብምባል ንኢየሩሳሌም ተናጊሩ ነይሩ ኣቐዲሙ ማለት ደስ ይበልኪ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የዋህ እዩ ንሱ ብልቡ ቅኑዕ እዩ ኣብ ልዕሊ አድጊ ተጽዒኑ ናብ ኢየሩሳሌም ክብሩ ዝገለጸሉ ብኻሊእ ወገን የዋህ ምዃኑ ትሑት ምዃኑን ምግላጽ እዩ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 29 ማቴዎስ 11 ፍቕዲ 29 ክንሪኦ ተለና ኣነ የዋህ እየ ብልበይ እውን ትሑት እየ ንኣይ ምሰሉ ካባይ ተምሃሩ እናበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ልቢ ትሑትና የዋህ ምዃኑ ናይ ኩላትና ክርስቲያን ምሳሌ ምዃኑ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 29 ይናገር ዝተኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣና ንኽኽብር ኢሉ ትሕት ኢሉ መጺኡ ንሱ ንአድጊ ዝመረጸሉ አድጊ ዝተንዓቐት እያ ካብ እንስሳታት ኩሉ እታ ትሕቲ አድጊ እያ አድጊ ደኺሙንን ከይበለት በብዙሕ ሰባት እናተበደለት ንደቂ ሰባት ተገልግል እያ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን አድጊ ዝመረጸሉ ኣብ ትሑታን ምእመናን ሓዲረ ክነብር እየ ማለት እዩ
أفتم تحتان بحق إذا آمنوا أنجتم دفاع بيلهم نسخها كبرنا نسخها أوقاتنا نسخها قلبتنا نسخها حيلنا نسخها كلهم تنانا إخنا بلو مقصهم كبرهم حيلهم جنزهم إيسوس كريستوس زجبرو إيسوس كريستوس قبل علزهم يوهان زخانو آمنتي سحبتو كم زحدر يزرعنا استخبركم نجزاء بيت السر مون إحنا يوهان دينا مون إحنا انتهينا سلازي إيسوس كريستوس قبل على عدقي نعيلو توتحينا بإيروساليم خيب تلي قبل على تعدقي لبسو من صيفهم نيرو نمن تأيو قبل على عدقي نعيلو لبسو من صيفهم اللو كورتشان من تايز يقبرلو كورتشا يخركوريو إيولو يخركوريو لبس جنا يخركورن إيولو إيسوس كريستوس إزيون تلبسي كم زي يخركور كم زمتشو تمشي زي تخركر ويد ما زي تخركوح حقون غير سريع لكم الله خن مباليولو بمريت لاي منصافهم امريت لبسهم من سلينن منصافهم دما እንኳን አኻስ ነታተሸኪማት ካዘላ አድገውን ክብሪ ግባዩ ንخولو يوميو አድግም ምራጽውን አቡሊ ኪዳን አቦታቱ ነቢያት ናይ ሰላም ዘመን ከውን ተለይን أبلع أدقي توطيحهم من نسانس حيزهم أبلع أدقي توطيحهم يوم نبي يروساليم نبي زب إسرائيلي متنيرهم سلام كريولو نمبال ساريو سلام كريولو ناي سلام زمن مسيلو نمبال أبلع أدقي توطيحهم من نسانس حيزهم نبي إسرائيلاو يعني متنيرهم إزي ملكت نيرهم يسوع كريستوس هون أبلع أدقي توطيحو نبي يروساليم بخبر متايو ناي سلام زمن داريسلو ماري ناي سلام بالبيت إيسوس كريستوس ناي سلام دمن دريسلون مبال يمسراجن من نجار نبي يروساليم أبلع على أدق توطيحو كم بوتاتو آتيب أبلع على فرس خوينهم نبيات زمزون دحل دا خوينهم أبلع على سرقلنا فرس جر زمنت أبنا زمنت أورنت دريسلين مال أبلع على فرسنا طوري حيزهم أبيدهم أبلع على فرس توطيحهم نحنا بيروساليم مسيهم نبيات جر زمن أبوي من ما نايتورن الزمن مزيو نمبالي أدقي قوياق تملت أي تخلي نمو تنتدلي خمني كترخوني تخلي خم نمبالي يسوس كريستوس بعد غلاي قد تحط سلازخونة قبل علزات تحت زخونة أدقنا عيلو يسوس كريستوس تزعينو نبي يروساليم كعاد تغيلو نبي يروساليم كخيط تلقين سبات كله دك أمزامرت يقول يروساليم بملاء وصعنا بأريا ميلاتو وصعنا حزدحن